धन कहीदियो नमस्कार धन कहीदियो नानी नमस्कार जय जगन्नाथ मु राजलक्ष्मी स्वागत करछि मो चैनल गुगल लाइफस्टाइल को। तो समस्ते केमती अच्छी आशा करछि समस्ते बहुत भलरे थिबे बहुत खुशी थिबे आ मु भी आपण मानक गुड बहुत भलरे अच्छी। ये पलैछि खुशी पलैछि से घर भीतर जाई कबाटा लॉक कर देछि मुंड कुंडौछि ये दौड़ी से। तो आजिका थंबनेल देखिक जब जापार नथिबे तो से गैस करके भावतु कौन कले वीडियोटा कौन हो। तो वीडियोटी लास्ट जाए देखिए एंड जाए देखिए वीडियोटी कौन अच्छी से भी एंजॉय करेंगे ठीक अच्छे। खुशी सी से ठिया कबाट पाखे कबाट खुलेनि पड़ज तो ये खाली दौड़ी माने से जीव ड्रेसिंग रो जो लकर थी से गुड़ाक सब खाली धर खेल। तो से एमती थंबनेलटा अच्छी तो से गैस करके देखिए वीडियोटी देखला एंजॉय करेंगे। आउ बाकी खरा दिन तो है से बाहर कौटी जाकि माँ भी नहांती आंध सुसु गला आउ माँ भी नहांती से काम सारिकी तो झील जहाँ शोला जहाँ सब कम हो तो कम सरला मुझे जी हो पार्टी से अनुसार वीडियोटा कर। तो समस्त वीडियो एंड जाए देखूँ लाइक करूँ शेयर करूँ सब्सक्राइब करूँ आउ जो मैंने देखुं नुआ अच्छे सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करूँ बेल आइकन भी क्लिक करूँ क्लिक कलापर आपण पाखक नोटिफिकेशन भी जीव ठीक अच्छे। तो गुगुन तार सुसु कर सारा मुझे पैंट चेंज कर सारे तापर कथा हो तो से ठिया करा ये आने आने तो मुझे देखा कौन कौन हो कथा हो भाइया धन ए बाप 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 ताला ए कौन खाऊ कौन खाऊ कौन खाऊ कौन खाऊ कौन खाऊ कौन खाम से गुड़ा कौन हाँ से गुड़ा कौन खाम कौन से मुढ़ी डबाटा चिन्ह गलानी है मिमी मिमी ना सेटा मिमी कौन खाऊ मिमी जेजेमा आज फोन करथिला ना जेजेमा जेजेमा जेजे ए धन से जो गीतटा जो बरसा राणिया टे ठिया है कि नाचिदेल बरसा राणिया तू बरसी जा ठिया है कि ओह ये गोड़ टे घसीदेलु गोड़ घसीदेलु टे केते बिंधुचे गोड़ उफ हाँ केते बिंधुचे गोड़ कहलो आई 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 शुणु आई आई फोन करथिला ना कहला टिके पागल उठिले वीडियो कॉल करिबुती ए धन धन डाकिलु आई आई हमर एबे यात्रा यात्रा हम लुसी हम हमर कैमरामैन हमर यात्रा डायलॉग प्रैक्टिस हम माने मेस फेस रे थिला आले भी यात्रा गुड़ा भल हुए डायलॉग गुड़ा सब भल हुए फंक्शन पूर्वर चलिए कौन तू कौन बुझिलु जहाँ आम जहाँ कथा हे सी कि बुझ न से मैं ता अनुसार से बड़ जोर हसुची आमर यात्रा फत्रा है आक्टिंग हुए किंतु मत यात्रा विषय किसी जना ना यात्रा ना माने यात्रा भल किंतु माने यात्रा कष्ट कौन माने मुवी फुवी हेले गोटे सीन पूरा परफेक्ट होगा रिटेक रिटेक बहुत हुए कि से राति राति दिन राति प्रैक्टिस करी 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 लाइव पूरा ना लाइव पूरा माने से स्टेज ऊपर जहाँ हम से स्टेज ऊपर से कि कष्ट कि डायलॉग गुड़ा मतलब गोटे गोटे जगह कि माने हस लगे कि जो मुझे दैतारी से जो चिल्लाउथबो एते बड़ मते मन लगे कि आमर तो हम आ प्राक्ट हम गोटा आमर ए चल चल हो तू बस बस रहो मां एक आसीनी मां तू मौस हो तो पाई गोटे जिनिस आनी छी मां कौन को मो बेटी मन अछि से आनी छी हो मां तू तो पाई गोटे बहुनी आसी छी मां मन कहिले तू मु 10 मास 10 दिन गर्भरे रखी एडु तेरु एडु दिए कली पर घरे काम
ନେଇ ଆସିଲୁ କ'ଣ ଭାବିଲୁ ତୁ ମୁଁ ତତେ ଘର ଭିତରକୁ ପଶେଇଦେବି ତୁ ସେମିତି କହନି ମା ତୋ ବିନା ମୁଁ ମରିଯିବି ମା ସେଇଟା ଯଦି ତୁ ଭାବି ଆମର ଏବେ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ଗଲା ତାପରେ ଅଛି ତାପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ହବ ଆରେ ଖୁସି ତାର ଥକିକି ପଳେଇଛି ଟଏଲେଟ୍ ଯାଇଛି ଆସିବ ଆଇଲା ମାନେ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଯାତ୍ରାର ଥାଏ କି ଉପରକୁ ଏମିତି କ୍ୟାମେରାଟା ଯଦି ଉପରକୁ ଉଠିକି କହୁଥିବ ସେଇଠି ଯାତ୍ରାଟା ମନା କରନି ଦଇତାରି ଅବୁଝା ମାଟାର ଅଳି ତମେ ପୂରଣ କର ନା 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 କାହିଁକି ନା ଟୁ କୁମୁସି କରିଦେଲୁ ଟୁ କୁମୁସି ଆମର ଟିକେ ଖୁସି ଯାତ୍ରାଟା ଆମର ଭଲ ହେଉଥିଲା ନା ବାପା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସେଇଟା ଆମର ଟିକେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇଗଲା ସେ ଆସିକି ଏନେ ଖାଲି ଚିଲେଇବେ ଏନେ ଗାଳି ଦେବେ ଏଟା କଲନି ଗାଳି ଦେବେ ଖାଲି ଆମେ ସେଟା ଜଲ୍ଦି ପଳେଇଆଲୁ କବାଟା ଦେଇଦେଇକି ଆମେ କରୁଥିଲୁ ଭିଡ଼ିଓ କୁଗୁ ଭାଇଆ ଟୁ କୁମୁଛି କରିଦେଲ ଟୁ କୁମୁଛି ଧାନ ଖାଉଥା ପିଣ୍ଡରେ ବଚି ଧାନ ନ ଖାଇ ଚାଉଳ ଖା ଫୁର୍ କିନା ଉଡ଼ିଯା କେମିତି ଫୁର୍ କିନା ଉଡ଼ିଯା ଟୁକୁମୁଚି ଧାନ ଖାଉଥା ପିଣ୍ଡରେ ବଚି ଫୁର୍ କିନା ଉଡ଼ିଯା ଏଟା ଫୁର୍ କିନାଟା ଉପରୁ କରିବ ଏ ଠିଆ ହେଇକି ଟିକେ ଏଇଠି ଆସିକି ଠିଆ ହେଇକି ନାଚିଦେଲ ଧେଇ କୋଉଟାରେ କନି ମତେ ସେଇ ଡାଇଲଗଟା କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗେ ଏଇଠି ବସରେ ଧନ ପଡ଼ିଯିବୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଡାଇଲଗଟା ଯେଉଁ ଭିକୁ ସେଟ୍ର ଯେଉଁ ମତେ ଯାତ୍ରାରେ ଜଣା ଭିକୁ ସେଟ୍ର ହେଲା ସେ ଆସିକି କହିବ ହେଉଛି ନା ସେ ଝିଅଟା ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରୁଥିବ ଇଏ ସେଇଠି ଯାଇ ନା ସେ ଛୁଆଟା ଯିବ ଭିତରୁ ସେ କହ ସାର୍ ଆପଣ ଗ୍ରୀନ୍ ରୁମ୍ ଭିତରେ ସେ କହ ନାଁଟା ତାହେଲେ ମୀନା ହଁ ସାର୍ ଆଉ ଆପଣ ସାର୍ ଆପଣ ଗ୍ରୀନ୍ ରୁମ୍ ଭିତରେ ମେକଅପ୍ ଆଉ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ଛାଡ଼ିଗଲା ପରେ ତମେ ତ ଆଉ ସେଇ ମୀନା ହେଇନଥିବ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି କ'ଣ ସେ ଲୋକଟା କିନ୍ତୁ ମଲାଣି ତାପରେ ସେଠୁ ପୁଣି ସେଠୁ କହ ସାର୍ ଆପଣ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନିରୁଳା କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ ଏକୁଟିଆ ଗ୍ରୀନ୍ ରୁମ୍ ଭିତରେ ମୀନା ତମେ ଅଛ ସେଠୁ ଠାକିନା ତାକୁ ଚାପୁଟେ ବସେ ସେ ବସେଇ ଦେଲୁ ତୁ ତାପରେ କ'ଣ ମାନେ ଭଲ ଏଟା ମୋର କିନ୍ତୁ ମନେ ଥିଲା ସେ ସେଠୁ ତାକୁ କହିବ ହେଉଛି ତୋର ଏଇ ଶକ୍ତ ଜାବଡ଼ାଟା ମୋ ମନର ଲେନ୍ସ ଭିତରେ ଗାର ହେଇ ରହିଗଲା ଆଖିର ଲେନ୍ସ ଭିତରେ ଗାର ହେଇ ରହିଗଲା ତାପରେ ସେଠୁ ଶାଗୁଣା ବସିଛି ହେଇକି ସେ ଯେଉଁ ମାନେ ଇଏଟା ଯେଉଁ ଯିବ ସାଉଣ୍ଡଟା ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଢେର କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରାଟା କିନ୍ତୁ ମାନେ ମନେ ଥାଏ ସିଏ ଯେଉଁ ଆସିକି ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ମନେକର ପୁଅଟେ ଭଲ ପାଇଥିବ ହେଲା ଆଉ ସିଏ ସେଇଠୁ ସେ ଝିଅଟା ତାର ଆଉ କାହାକୁ ବାହା ହେଇଥିବ ସେ କହ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ତମେ କ'ଣ ଭୁଲିଗ ମାନେ ଉପରକୁ ମୁହଁଟା ଥିବ କାରଣ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ଟା ଉପରେ ଥିବ ନା ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ତମେ କ'ଣ ଭୁଲିଗଲ ସେଇ ନଦୀ ପଠା ସେଇ ଝାଉଁବଣ କଦମ୍ବ ମୂଳ ନା ଆକାଶ କିଛି ମୁଁ ଭୁଲିନି ଆଉ ପୁଣି ତମେ ଭୁଲିଗଲ ପୁଣି ବାହା ହେଇଗଲ କେମିତି ମାନେ ତୁ ସେଇଟା ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବୁ ସେ ଯେଉଁ ଉପରକୁ ମୁହଁଟା କରିଥିବ ତଳକୁ ଆଣିବ କେତେବେଳେ ତାପରେ ଡାଇଲଗ୍ଟା କହିବ କେତେବେଳେ ହେଲା ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ସେଇ ଯେଉଁ ସକାଳ ସୁଲୁସୁଲିଆ ପବନ ତମେ ସେଇ ଯେଉଁ ହଳଦିଆ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଆସ ଏବେ ସିନା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ସିନା ଇଏ କରିଦେଉଛନ୍ତି ହଉ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଯେଉଁ କ'ଣ ତ ଏଟା ରାଜଧାନୀ ଝିଅ ରାଜନନ୍ଦିନୀ ସେଇଟା ଦେଖିଥିଲି ମାନେ ଭଲ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଟିକେ ଯାତ୍ରା ଅତି ଟିକେ ଇଏ ହେଇଗଲାଣି
तो सांग मैंने भिडटी को समस्ते देखिए और एंजॉय करेंगे जहाँ आम घर भर एमती मजा मस्ती करछु तो से भिडटी को एंड जाए देखिए गोटे गोटे लाइक निहाती करेंगे सब्सक्राइब करेंगे ठीक अच्छे तो भिडटी को ये एंड करछु तापर नेक्स्ट ब्लॉग आमर अच्छी आ गए सिक्रेट ब्लॉग अच्छी तो माने सेटा कौन है सी आ लाइटा ये दिखाई बोले सी भारी विरक्त हो बाहर को जीव खराटे कहीं समस्त समस्ते शुईचन नहीं कौटी बुले ब्लॉग टी ये एंड कर समस्त टाटा तो वीडियो टी एंजॉय करूँ नेक्स्ट ब्लॉग को वेट कर ठीक अच्छे धन्यवाद टे बाय कहीदेल बाय बाय कहीदेल बाय 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 चलो।